अथो श्रीबगलामुखिकवचम् श्रीभैरवीवाच श्रुता च बगला पूजा स्तोत्रं चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं मे वदः प्रभ वैरीनाशोकरं दिव्यं सर्वाशुभो विनाशकम् सुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मा दुःखसङ्कटा। श्रीभैरवोवाच कवचं श्रीनु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे पठित्व्याधारवित्व्या च त्रैलोक्यविजयी भवे। विनियोगो अस्य श्रीबगलामुखिकवचस्य नारदो ऋषिः अनुष्ठुप्-छन्दाः श्रीबगलामुखिदेवता लं हं शक्तिः गं कीलकम् पुरुषार्थचतुष्टाय सिद्ध्यर्थजपे विनियोगाः। ॐ शिरो मे बगला पातु ह्रीं इत्यक्षरी परा। ॐ ह्रीं ॐ मे ललाटं च बगला वैरिनाशिनी। गदाहस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी। वैरी जिह्वाधरा पातु कण्ठं मे बगलामुखी। उदरं नाभिदेशं च पातु नेत्रं परात्परा। परात्परोत्तरा पातु गच्छं मम सुरेश्वरी। हस्तौ चैव तथा पादौ पार्वती परिपातु मे। विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसङ्कुले। पीताम्बरो धरा पातु सर्वाङ्गे शिवनर्तकी। श्रीविद्यासमरे पातु मातङ्गी त्वरिता शिवा। पातु पुत्रो सुतांश्चैव कलत्रं कालिका मम। पातु नित्या मातरं मे पितरं शूलिनी सदा। इदं हि बगलादिव्याः कवचं मन्मुखोदितम्। पठनाद्धारणात् तस्य पूजनात् वाञ्छितं लभे। इदं कवचम् अद्याव्याजो जपेन् बगलामुखीम्। पिबन्ति शनितं तस्य यगिन्याः प्राप्यसादरम्। वश्ये वाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा। महाभये विपत्तौ च पठिद्वा पाठयेत्यूया। तस्य सर्वार्थो सिद्धिः साधभक्तियुक्तस्य पार्वती। इति श्रीरुद्रयावले श्रीबगलामुखिकवचं समाप्तम्। প্রিয় দর্শক বন্ধু, এখন আমি আপনাদেরকে জানাবো যে এই অতি শক্তিশালী অতি গুহ্য কবচ মন্ত্র পাঠের বা ধারণের ফলাফল কি। আমরা সকলেই জানি যে অষ্টম মহাবিদ্যার দেবী দেবী বগলামুখী। শত্রু বিনাশ, মামলা মোকদ্দমায় জয়লাভ, দাম্পত্য সমস্যা, ঋণ মুক্তি, জমি বাড়ি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, কুণ্ডলিতে মঙ্গল গ্রহের দোষ খণ্ডন, ব্যবসায় প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, এছাড়াও প্রেমজ জীবনে কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসাকে পাওয়ার জন্য ভক্তরা এই দেবী বগলামুখীর কবচ ধারণ করেন। এই কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন। যারা এই কবচ ধারণ করে আছেন তারা এই কবচ মন্ত্র নিত্য পাঠে বা শ্রবণে এই কবচের শক্তি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর যারা এই কবচ এখনো ধারণ করে উঠতে পারেননি তারাও এই কবচ মন্ত্র নিত্য শ্রবণ করলে পূর্বে বর্ণিত সেই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি লাভ পেতে পারেন। এই কবচ পাঠ করলে ভক্তের জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়। শত্রুদের ধ্বংসের পাশাপাশি অশুভ শক্তিরও বিনাশ হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে মা বগলামুখীর আরাধনা করে এই কবচ ধারণ করলে এটি আপনার জন্য একটা রক্ষা কবচের মতন কাজ করবে। এই শক্তিশালী কবচ মন্ত্র যে কোনো শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার দিন স্নান করে হলুদ বস্ত্র পরিধান করে হলুদ তিলক বা টিপ লাগিয়ে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে পাঠ করা শুরু করুন। এই কবচ মন্ত্র শ্রবণ করলেও
ফল মেলে। তাই যখন শুনবেন তখন টানা 9 বার এই কবচ মন্ত্র শুনবেন, দেখবেন এতে খুবই শুভ ফল পাবেন। এতে মা বগলামুখী দেবীর আশীর্বাদে আপনাদের জীবনে সৌভাগ্য নিয়ে আসবেই আসবে। ব্যবসা এবং দোকানে অর্থ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য মা বগলামুখীর এই কবচ খুবই উপকারী। এই বগলামুখী কবচ জীবন থেকে নেতিবাচক শক্তিকে দূরে নিয়ে যায়। কবচ অশুভ আত্মার খারাপ প্রভাবও দূর করে। এই কবচ বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসার স্থানে একটা ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। এই কবচ আপনাকে ব্যবসা বা পেশায় চূড়ান্ত সফলতা পেতে সাহায্য করবে। প্রেমে কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা পেতেও এই কবচ দুর্দান্ত সফলতা লাভ করতে আপনাকে সাহায্য করবে। अथो श्रीबगलामुखी कवचम श्रीभैरवी उवाच श्रुता च बगला पूजा स्तोत्रञ्चापि महेश्वर इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं मे वदः प्रभ वैरीनाशोकरं दिव्यं सर्वाशुभो विनाशकं सुभदं स्मरणात् पुण्यं त्राहि मा दुःखसङ्कटा। श्रीभैरवोवाच कवचं श्रीनु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे पठित्व्याधारयित्व्या च त्रैलोक्यविजयी भवे। विनियोगो अस्य श्रीबगलामुखी कवचस्य नारद ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दाः श्रीबगलामुखी देवता लं हं शक्तिः गं कीलकं पुरुषार्थ चतुष्टाय सिद्धार्थ जपे विनियोगाः। ओम शिरो मे बगला पातु ह्रीं इत्यक्षरी परा। ओम ह्रीं ओम मे ललाटञ्च बगला वैरिनाशिनी। गदा हस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी। वैरी जिह्वा धरा पातु कंठं मे बगलामुखी। उदरं नाभिदेशं च पातु नेत्रं परात्परा। परात्परो तरा पातु गच्छं मम सुरेश्वरी। हस्तौ चैव तथा पादौ पार्वती परिपातु मे। विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसङ्कुले। पीताम्बरो धरा पातु सर्वाङ्गे शिवनर्तकी। श्रीविद्या समरे पातु मातङ्गी त्वरिता शिवा। पातु पुत्रो सुतांश्चैव कलत्रं कालिका मम। पातु नित्या मातरं मे पीतरं शूलिनी सदा। इदं हि बगलादिव्याः कवचं मन्मुखोदितं। पठनाद्धारणात् तस्य पूजनात् वाञ्छितं लभे। इदं कवचम् अज्ञातव्याजो जपेन् बगलामुखीं। पिबन्ति शनितं तस्य यज्ञाः प्राप्य सादरम्। वश्ये वा आकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा। महाभये विपत्तौ च पठित्वा पाठयेत्यूया। तस्य सर्वार्थो सिद्धिः साधभक्तियुक्तस्य पार्वती। इति श्रीरुद्रयावले श्रीबगलामुखी कवचं समाप्तम्।